Honestly, that first sip of coffee this morning was pure bliss. Sejujurnya, tegukan pertama kopi pagi ini benar-benar kebahagiaan. The sun shining through the trees while walking to work definitely brightened things up. Matahari bersinar melalui pepohonan saat berjalan ke kantor benar-benar membuat suasana menjadi lebih cerah. That funny text message from my sister made me smile so much. Pesan teks lucu dari saudara perempuanku itu membuatku tersenyum lebar sekali. Finding a perfectly ripe avocado at the grocery store felt like a small victory. Menemukan alpukat yang benar-benar matang di toko swalayan terasa seperti sebuah kemenangan kecil. Successfully navigating rush hour traffic without any hiccups was surprisingly satisfying. Melewati kemacetan jam sibuk tanpa kendala sedikit pun, ternyata sangat memuaskan. Learning something new during my podcast commute felt really good. Mempelajari sesuatu yang baru selama perjalanan podcastku terasa sangat menyenangkan. Hearing a kind stranger offer help with groceries was unexpectedly heartwarming. Mendengar orang asing yang baik hati menawarkan bantuan dengan belanjaan, sangat mengharukan secara tak terduga. Getting lost in a really interesting book for an hour or so felt like such a treat. Tersesat dalam buku yang sangat menarik selama 1 atau 2 jam terasa seperti hadiah kecil. Enjoying the quiet before everyone else woke up was immensely peaceful. Menikmati ketenangan sebelum orang lain bangun sangatlah damai. Spotting a little kid's incredibly enthusiastic dance moves in the park simply made my day. Melihat gerakan dansa seorang anak kecil yang sangat antusias di taman benar-benar membuat hariku menyenangkan. Listening to my favorite song while cooking dinner was a perfect moment. Mendengarkan lagu kesukaanku sambil memasak makan malam adalah momen yang sempurna. Coming up with this incredible idea for a painting really excited me. Memikirkan ide luar biasa untuk lukisan ini benar-benar membuatku bersemangat. Finally, finishing that really challenging puzzle felt so rewarding. Akhirnya menyelesaikan teka-teki yang sangat menantang itu terasa begitu memuaskan. The aroma of freshly baked cookies wafting through the house was heavenly. Aroma kue kering yang baru dipanggang memenuhi seluruh rumah terasa sangat nikmat. A kind compliment from a coworker really boosted my confidence. Sebuah pujian yang tulus dari rekan kerja benar-benar meningkatkan kepercayaan diriku. Successfully parallel parking on the first try felt exceptionally triumphant. Berhasil parkir paralel pada percobaan pertama terasa sangat membanggakan. Accepting a challenge at work that is completely out of my comfort zone was amazing. Menerima tantangan di tempat kerja yang benar-benar keluar dari zona nyaman saya sangat luar biasa. Receiving a thoughtful email from an old friend felt really special. Menerima email penuh perhatian dari teman lama terasa sangat istimewa. Having the time to just sit and do absolutely nothing was unbelievably relaxing. Memiliki waktu untuk sekadar duduk dan tidak melakukan apapun sangatlah menenangkan. Witnessing an old couple holding hands in the mall felt really touching. Melihat pasangan lansia bergandengan tangan di mall terasa sangat mengharukan. Having a productive meeting at work meant things are going well. Rapat yang produktif di tempat kerja berarti semuanya berjalan baik. Bumping into someone I hadn't seen in years brought back such great memories. Bertemu seseorang yang sudah lama tidak saya lihat membawa kembali kenangan indah. Wouldn't a trip to Kyoto during cherry blossom season simply be magical? Bukankah perjalanan ke Kyoto saat musim sakura akan sangat ajaib? Doesn't the idea of wandering through Marrakesh's souks appeal to a sense of adventure?
Apakah gagasan menjelajahi Sok Marrakech tidak membangkitkan jiwa petualanganmu? Perhaps exploring the Galapagos Islands would be an incredible opportunity for wildlife observation. Mungkin menjelajahi Kepulauan Galapagos akan menjadi kesempatan luar biasa untuk mengamati kehidupan liar. Doesn't a secluded beach in the Maldives sound like ultimate relaxation? Apakah pantai terpencil di Maladewa terdengar seperti relaksasi tertinggi? Traveling to Buenos Aires for a tango lesson seems an immersive experience. Bepergian ke Buenos Aires untuk pelajaran tango terdengar seperti pengalaman yang mendalam. It'd be lovely to witness the northern lights in Iceland, wouldn't it? Akan menyenangkan sekali menyaksikan aurora borealis di Islandia, bukan? How fascinating would a journey through Patagonia be, with its dramatic landscapes? Betapa menariknya perjalanan melintasi Patagonia dengan lanskapnya yang dramatis. Surely seeing the temples of Angkor Wat in Cambodia is a must-do. Melihat kuil Angkor Wat di Kamboja pasti harus dilakukan. Something about exploring New Zealand's Fiordland National Park draws a soul in. Sesuatu tentang menjelajahi Taman Nasional Fiordland Selandia Baru menarik jiwa. Wouldn't the bustling streets of Tokyo be an invigorating experience? Tidakkah akan menjadi pengalaman yang menyegarkan berjalan di jalan-jalan Tokyo yang ramai? Imagine discovering the ancient cities of Petra. It's a travel dream. Bayangkan menemukan kota-kota kuno Petra, sebuah impian perjalanan. How amazing would experiencing a safari in Tanzania be? Sungguh luar biasa rasanya mengalami safari di Tanzania. A hike through the Swiss Alps perhaps offers serenity. Mungkin mendaki melalui Alpen Swiss menawarkan ketenangan pikiran. Exploring the vibrant culture of Havana is a definite allure. Menjelajahi budaya Havana yang dinamis merupakan daya tarik tersendiri. Wouldn't a trip to Rome, steeped in history and art, be wonderful? Bukankah perjalanan ke Roma, yang kaya akan sejarah dan seni itu akan menyenangkan? Perhaps sailing around the Greek islands offers a serene escape. Mungkin berlayar mengelilingi kepulauan Yunani menawarkan pelarian yang tenang. It'd be amazing to see the colors of Jaipur, India. Akan luar biasa rasanya melihat warna-warna Jaipur, India. Wouldn't a visit to Cape Town, South Africa and Table Mountain be breathtaking? Bukankah kunjungan ke Cape Town, Afrika Selatan dan Gunung Meja akan sangat menakjubkan? Imagine discovering the rainforests of Costa Rica. Bayangkan menjelajahi hutan hujan di Costa Rica. It would be an excellent experience to explore Vancouver, Canada's beauty. Akan menjadi pengalaman yang sangat baik untuk menjelajahi keindahan Vancouver, Kanada. Certainly, a trip into the Scottish Highlands is appealing. Tentu saja perjalanan ke dataran tinggi Skotlandia terdengar menarik. A visit to Seville, Spain for flamenco and culture would be lovely. Kunjungan ke Sevilla, Spanyol untuk flamenco dan budaya akan sangat menyenangkan. Ever considered learning the ukulele? It seems so cheerful. Pernah terpikir untuk belajar ukulele? Terlihat sangat menyenangkan. Wouldn't it be fascinating to delve into astrophotography? Tidakkah akan menarik untuk menyelami astrofotografi? Have you always secretly wanted to take a pottery class? Apakah kamu selama ini diam-diam ingin mengikuti kelas tembikar? Perhaps blacksmithing is something one could find deeply satisfying. Mungkin menempa besi adalah sesuatu yang bisa sangat memuaskan. Doesn't the idea of learning to sail sound incredibly freeing? Bukankah ide untuk belajar berlayar terdengar sangat membebaskan? Have you dreamt of restoring vintage furniture, perhaps?
Apakah Anda pernah bermimpi untuk merestorasi furnitur antik mungkin? It'd be quite fulfilling to learn calligraphy, wouldn't it? Akan sangat memuaskan untuk belajar kaligrafi, bukan? Perhaps learning a martial art would be a great challenge. Mungkin belajar seni bela diri akan menjadi tantangan yang hebat. Consider the serenity of birdwatching. How peaceful. Bayangkan ketenangan mengamati burung, betapa damainya. Wouldn't it be interesting to attempt glass blowing, though? Tidakkah menarik untuk mencoba membuat gelas meskipun begitu? Have you ever thought of learning how to speak Italian? Pernahkah kamu terpikir untuk belajar berbicara bahasa Italia? Learning to code seems incredibly useful these days, doesn't it? Belajar kode sepertinya sangat berguna akhir-akhir ini ya. Perhaps one could become quite adept at beekeeping. Mungkin seseorang bisa menjadi cukup ahli dalam beternak lebah. Doesn't learning to play the bagpipes sound adventurous? Apakah belajar memainkan bagpipe terdengar menyenangkan dan penuh petualangan? It always seemed really cool to master lockpicking. Selalu terasa sangat keren bisa menguasai seni membuka kunci. Have you desired to become a certified scuba diver? Apakah Anda pernah mendambakan untuk menjadi penyelam scuba bersertifikat? Maybe building model rockets would be fun. Mungkin membuat roket model akan menyenangkan. Wouldn't it be amazing to train a dog professionally? Tidakkah akan luar biasa untuk melatih anjing secara profesional? The intricacy of origami always fascinated me. Kerumitan origami selalu memikatku. Perhaps learning the art of bonsai would be calming? Mungkin mempelajari seni bonsai akan menenangkan ya. Have you considered competitive powerlifting perhaps? Apakah kamu pernah mempertimbangkan kali powerlifting kali kompetitif mungkin? Learning to brew your own beer must feel rewarding. Belajar menyeduh bir sendiri pasti terasa memuaskan. Have you stumbled upon anything captivating on the streaming platforms lately? Apakah kamu baru-baru ini menemukan sesuatu yang menarik di platform streaming? Do tell if cinema has provided any recent delights. Beritahu saya jika bioskop telah memberikan kesenangan baru-baru ini. Perhaps a hidden gem you've discovered on TV? Mungkin permata tersembunyi yang kamu temukan di TV? What films or series have grabbed your attention recently? Film atau serial apa saja yang menarik perhatianmu belakangan ini? Anything decent playing in theaters these days? Apakah ada film bagus yang sedang diputar di bioskop akhir-akhir ini? Thinking of settling down for a binge watch. Any recommendations? Lagi kepikiran mau maraton nonton. Ada rekomendasi? Is there anything on the screen that's truly worth your time? Apakah ada sesuatu di layar yang benar-benar layak untuk waktu Anda? Are there any new shows worth losing sleep over? Apakah ada acara baru yang layak begadang untuk menontonnya? It feels like ages since a film really impressed me. Sepertinya sudah lama sekali sejak terakhir kali sebuah film benar-benar membuatku terkesan. Heard about anything interesting currently in production? Ada kabar menarik tentang sesuatu yang sedang diproduksi sekarang? Tell me, what's captured your imagination on the big or small screen lately? Ceritakan padaku, apa yang menarik perhatianmu di layar lebar atau kecil akhir-akhir ini? What's been making you laugh out loud recently? A sitcom, maybe? Apa yang akhir-akhir ini membuatmu tertawa terbahak-bahak? Mungkin sitkom. Was the last movie you watched worth the hype? Apakah film terakhir yang kamu tonton sepadan dengan kali hype kalinya? Do any series offer just complete escapism these days?
Apakah ada serial yang menawarkan pelarian total akhir-akhir ini? Tell me about a cinematic experience you've had recently. Ceritakan tentang pengalaman menonton film yang kamu alami baru-baru ini. Any films that truly affected you? Film apa yang benar-benar memberikan dampak pada kamu? I wonder if anything has come out that's emotionally impactful. Aku bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang muncul yang berdampak secara emosional. What genre stands out to you at the moment? Genre apa yang paling menarik perhatianmu saat ini? Ever find a show that completely changed your perspective? Pernahkah kamu menemukan sebuah acara yang benar-benar mengubah perspektifmu? Seen anything mind-bending lately? Ada lihat sesuatu yang membingungkan pikiran akhir-akhir ini? Such an abundance of content, I worry about missing the good stuff. Begitu banyak konten, aku khawatir ketinggalan hal-hal yang bagus. Do you have any guilty pleasure viewing selections? Apakah kamu punya tontonan yang diam-diam kamu nikmati? Do you happen to be a fan of any particular genre? Apakah Anda kebetulan penggemar genre tertentu? Have you discovered any artists recently that blew you away? Apakah kamu baru-baru ini menemukan artis yang membuatmu terkesan? It's always fun to see what kind of music draws people in, isn't it? Selalu menyenangkan melihat musik seperti apa yang menarik perhatian orang, bukan? Music is such a personal thing. What usually hits your earbuds? Musik itu sangatlah personal. Biasanya apa yang masuk ke telingamu? Out of curiosity, do you lean more towards electronic or acoustic sounds? Karena penasaran, apakah kamu lebih suka suara elektronik atau akustik? What gets played most often when you're driving around town? Apa yang paling sering diputar saat kamu berkeliling kota? Often I feel music reflects a person's mood. What kind do you find yourself gravitating towards? Seringkali aku merasa musik mencerminkan suasana hati seseorang. Jenis apa yang kamu rasa paling menarik? If you were making a playlist for a road trip, what key artist would absolutely have to be included? Jika kamu membuat daftar putar untuk perjalanan darat, artis utama mana yang harus disertakan? The vibe of music's really interesting. Are you into upbeat stuff or more chill melodies generally? Suasana musiknya menarik sekali. Kamu lebih suka yang semangat atau melodi yang lebih santai biasanya? Tell me, what kind of sounds do you like to lose yourself in? Ceritakan padaku, suara seperti apa yang kamu suka untuk menghilang di dalamnya? A good beat can really set the tone for a day. What gets you moving? Ketukan yang bagus benar-benar bisa menetapkan suasana untuk hari itu. Apa yang membuatmu bersemangat? Can anything ever substitute for live music in your opinion? Menurutmu, apakah ada hal yang bisa menggantikan musik live? What has been the most memorable concert you've attended? Konser apa yang paling berkesan yang pernah kamu tonton? Is there a specific instrument that catches your ear in music more than others? Apakah ada alat musik tertentu yang lebih menarik perhatianmu daripada yang lain saat mendengarkan musik? Ever get lost down rabbit holes on streaming services looking for new artists? Pernahkah kamu tersesat dalam daftar putar layanan streaming sambil mencari artis baru? What sort of music tends to accompany relaxing evenings for you? Musik jenis apa yang biasanya menemani malam santai Anda? Sometimes a song can just capture a feeling perfectly. What's one that does that for you? Kadang-kadang sebuah lagu bisa menangkap perasaan dengan sempurna. Lagu apa yang menurutmu melakukan itu? Have you ever been influenced musically by someone close to you? Pernahkah kamu terpengaruh secara musikal oleh seseorang yang dekat denganmu?
Generally speaking, do your tastes lean more towards mainstream or indie artists? Secara umum, apakah selera musikmu lebih condong ke artis mainstream atau indie? Beyond just listening, is music something you actively produce or create yourself? Selain sekadar mendengarkan, apakah musik adalah sesuatu yang kamu aktif hasilkan atau ciptakan sendiri? If a film soundtrack could describe your life, which one would it be? Jika sebuah soundtrack film bisa menggambarkan hidupmu, mana yang akan menjadi pilihanmu? What is the first album you ever purchased? Apa album pertama yang pernah kamu beli? Doesn't the idea of teleportation just scream efficiency for social gatherings? Bukankah ide teleportasi itu benar-benar menjerit efisiensi untuk pertemuan sosial? Wouldn't it be wild to instantly understand everyone's inner thoughts during a first encounter? Tidak akan luar biasa jika bisa langsung memahami semua pikiran batin setiap orang saat pertemuan pertama? A touch of mind reading would make navigating initial conversations so much smoother, don't you think? Sedikit kemampuan membaca pikiran akan membuat percakapan awal berjalan lebih lancar, bukan begitu? Perhaps the power to briefly share a pleasant memory with someone. Creating instant rapport sounds nice. Mungkin kemampuan untuk berbagi kenangan indah dengan seseorang secara singkat, menciptakan hubungan instan terdengar menyenangkan. How fascinating would it be to possess the ability to accelerate healing for people you meet? Sungguh menarik ya, jika bisa memiliki kemampuan untuk mempercepat penyembuhan bagi orang-orang yang kamu temui. Imagine gifting someone the capacity to feel momentary boundless joy, a novel icebreaker. Bayangkan memberikan seseorang kemampuan untuk merasakan kebahagiaan tak terbatas sesaat, sebuah pemecah kebekuan yang baru. Wouldn't it be amazing to conjure up background music suitable for any social situation? Tidakkah akan luar biasa jika kita bisa menciptakan musik latar yang sesuai untuk situasi sosial apapun? Ever wished you could just pause time during an awkward silence, allowing you the chance to think? Pernahkah kamu berharap bisa menjeda waktu saat ada keheningan canggung, agar kamu punya kesempatan untuk berpikir? Given the gift of precognition, one might avoid cringe-inducing introductions with ease. Dengan karunia kemampuan melihat masa depan, seseorang mungkin dapat menghindari perkenalan yang memalukan dengan mudah. If possessing telekinesis, one could arrange seating at parties for optimal interaction. Very thoughtful. Jika memiliki telekinesis, seseorang bisa mengatur tempat duduk di pesta untuk interaksi yang optimal, sangat perhatian. The power to temporarily switch bodies, imagine understanding someone on a deeper level. Kemampuan untuk bertukar tubuh sementara, bayangkan memahami seseorang pada tingkat yang lebih dalam. One could really champion empathy with the power to experience others' emotions. Powerful stuff. Seseorang benar-benar bisa memperjuangkan empati dengan kemampuan untuk merasakan emosi orang lain, hal yang sangat kuat. Wouldn't the ability to spontaneously generate interesting conversation topics be delightful? Bukankah akan menyenangkan jika mampu menghasilkan topik percakapan menarik secara spontan? It would be fun having a knack for knowing exactly what someone needs to hear, isn't it? Akan menyenangkan jika memiliki bakat untuk mengetahui persis apa yang perlu didengar seseorang ya. Perhaps the power of linguistic mastery across all languages would be brilliant for networking. Mungkin penguasaan linguistik di seluruh bahasa akan sangat bagus untuk membangun jaringan. Maybe the ability to replicate delicious snacks, instant friend-making potential. Mungkin kemampuan untuk mereplikasi camilan lezat, potensi pembawa teman instan. Is it possible that generating personalized auras of confidence would be helpful? Apakah mungkin membangun aura kepercayaan diri yang dipersonalisasi akan bermanfaat?
Imagine having the power to subtly enhance someone's best qualities during a meeting. Bayangkan memiliki kekuatan untuk secara halus meningkatkan kualitas terbaik seseorang saat dalam rapat. What if you could momentarily grant people the ability to express themselves creatively? Bagaimana jika kamu bisa untuk sesaat memberikan kemampuan kepada orang-orang untuk mengekspresikan diri mereka secara kreatif? Consider the benefit of being able to create tiny, helpful robots. Pertimbangkan manfaat bisa membuat robot-robot kecil yang bermanfaat. Should someone receive an ability providing instant knowledge about a person's interests? Haruskah seseorang menerima kemampuan yang memberikan pengetahuan instan tentang minat seseorang? Might possessing the gift of inspiring sincere laughter be worthwhile? Apakah memiliki karunia untuk menginspirasi tawa yang tulus itu sepadan? Doesn't a long bubble bath sound absolutely heavenly right now? Apakah tidak terdengar sangat menyenangkan jika berendam busa panjang sekarang? Sometimes all it takes is losing oneself in a captivating book. Kadang-kadang yang dibutuhkan hanyalah terserap dalam sebuah buku yang menawan. Gentle yoga stretches often melt away the stress of the day, don't you think? Peregangan yoga lembut seringkali menghilangkan stres sepanjang hari, bukan begitu? Listening to classical music is unbelievably calming for most people. Mendengarkan musik klasik sangat menenangkan bagi kebanyakan orang. A warm cup of herbal tea and a good movie can do wonders. Secangkir teh herbal hangat dan film yang bagus dapat memberikan keajaiban. It feels amazing to just cuddle up with my pets. Rasanya sangat menyenangkan untuk sekadar berpelukan dengan hewan peliharaanku. Finding peace in simple gardening tasks is quite delightful. Menemukan kedamaian dalam tugas berkebun sederhana sangat menyenangkan. Could anything be nicer than a leisurely stroll through the park? Apakah ada yang lebih menyenangkan daripada berjalan-jalan santai di taman? Spending time painting or sketching is incredibly therapeutic. Menghabiskan waktu untuk melukis atau membuat sketsa sangat terapeutik. Perhaps you've experienced solace in mindful meditation. Mungkin Anda pernah merasakan ketenangan dalam meditasi kesadaran? Baking delicious treats always feels like a little pampering. Membuat camilan lezat selalu terasa seperti memanjakan diri sendiri. Something about the ocean breeze instantly revitalizes me. Sesuatu tentang angin laut langsung menghidupkan kembali diriku. Wouldn't it be relaxing to sit by a crackling fireplace? Tidakkah menyenangkan untuk duduk di dekat perapian yang berderak? Apparently, everyone needs at least one good self-care ritual. Rupanya, setiap orang membutuhkan setidaknya satu ritual perawatan diri yang baik. This year, I found real joy in learning calligraphy. Tahun ini, saya menemukan kegembiraan sejati dalam belajar kaligrafi. Don't underestimate the power of a really good nap. Jangan meremehkan kekuatan tidur siang yang sangat nyaman. Why spend all day inside when nature awaits? Mengapa harus menghabiskan sepanjang hari di dalam rumah ketika alam sudah menanti? Perhaps you're the type to enjoy a spontaneous dance party? Mungkin kamu tipe orang yang suka pesta dansa spontan? It has been found that dancing is good for stress. Telah ditemukan bahwa menari baik untuk menghilangkan stres. Isn't it amazing how a bit of sunshine can lift your spirits? Sungguh luar biasa bagaimana sedikit sinar matahari bisa membangkitkan semangatmu, ya? Quiet moments spent journaling really help me process my thoughts. Momen-momen tenang saat menulis jurnal sangat membantu saya memproses pikiran saya.
A long drive with the windows down and music blasting can be wonderfully freeing. Berkendara jarak jauh dengan jendela terbuka dan musik yang menghentam bisa sangat membebaskan. That question truly demands some thought. Pertanyaan itu benar-benar membutuhkan pemikiran mendalam. Considering the vastness of history, so many fascinating individuals come to mind. Mengingat luasnya sejarah, begitu banyak individu menarik yang terlintas di benak. Perhaps a meal with Marie Curie would be incredibly enriching. Mungkin sebuah hidangan bersama Marie Curie akan sangat memperkaya. Do you ever wonder what untold stories lie behind historical portraits? Apakah kamu pernah bertanya-tanya cerita tak terungkap apa yang tersembunyi di balik potret bersejarah? Discussing scientific breakthroughs over dinner sounds utterly captivating to me. Membahas terobosan ilmiah saat makan malam terdengar sangat memikat bagiku. One feels a strange connection traversing time talking with someone legendary. Seseorang merasakan sebuah hubungan aneh saat melintasi waktu berbicara dengan seseorang yang legendaris. It's astonishing to consider the challenges faced by women in science at that time. Sungguh menakjubkan untuk merenungkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam sains pada masa itu. A meal with Ada Lovelace would be quite stimulating, wouldn't it? Makan bersama Ada Lovelace pasti akan sangat merangsang, bukan? Imagining a conversation about the early days of computing is incredibly intriguing. Membayangkan sebuah percakapan tentang masa-masa awal komputasi sangat menarik. What might her thoughts be on the development of artificial intelligence? Apa yang mungkin menjadi pikiran-pikirannya tentang perkembangan kecerdasan buatan? An evening with Frida Kahlo would surely be filled with vivid imagery. Sebuah malam bersama Frida Kahlo pasti akan dipenuhi dengan citra-citra yang jelas. She had such a raw, honest portrayal of the human condition. Dia menampilkan potret kondisi manusia yang begitu mentah dan jujur. Truly understanding her life struggles would be deeply impacting. Sungguh, memahami perjuangan hidupnya akan sangat berdampak. Considering Leonardo da Vinci's genius, a dinner filled with exploration sounds divine. Mengingat kecerdasan Leonardo da Vinci, makan malam yang penuh dengan penjelajahan terdengar luar biasa. His curiosity regarding anatomy and overall invention is fascinating. Rasa ingin tahu dia tentang anatomi dan penemuan secara keseluruhan sangat menarik. Wouldn't it be amazing to get his perspective on modern art? Tidakkah akan luar biasa untuk mendapatkan pandangannya tentang seni modern? Hypothetically speaking, a discussion with Cleopatra may be intellectually stimulating. Secara hipotetis, diskusi dengan Cleopatra mungkin akan merangsang intelektual. What might she think of the evolution of leadership? Apa yang mungkin ia pikirkan tentang evolusi kepemimpinan? A conversation with Nelson Mandela would be profoundly insightful. Percakapan dengan Nelson Mandela akan sangat bermakna. His perseverance, despite unimaginable adversity, is unbelievably inspiring. Ketekunan dia, meskipun menghadapi kesulitan yang tak terbayangkan, sangatlah menginspirasi. To hear firsthand about his journey for equality would be amazing. Mendengar langsung tentang perjalanannya, memperjuangkan kesetaraan akan sangat luar biasa. Perhaps a dinner with Jane Austen to discuss societal expectations and relationships. How wonderful! Mungkin makan malam bersama Jane Austen untuk membahas harapan sosial dan hubungan, sungguh luar biasa. Gaining insight into her sharp wit would be an amazing experience. Memahami kecerdasan tajamnya akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Spending time with Hypatia could broaden my understanding of classic philosophy, wouldn't it?
Menghabiskan waktu bersama Hypatia bisa memperluas pemahaman saya tentang filsafat klasik, bukan? Oh, that's a lovely question. Pride and Prejudice really unlocked something within me about societal expectations. Oh, pertanyaan yang indah. Kebanggaan dan prasangka benar-benar membuka sesuatu dalam diri saya tentang harapan sosial. Perhaps 100 years of solitude expanded my understanding of family histories and magical realism. Mungkin 100 tahun kesunyian memperluas pemahaman saya tentang sejarah keluarga dan realisme magis. Do you know, the bell jar resonated with me quite deeply during a confusing time in my life. Tahukah kamu, The Bell Jar sangat beresonansi denganku pada masa yang membingungkan dalam hidupku. It's funny how Frankenstein made me question the very notion of creation and responsibility. Lucu bagaimana Frankenstein membuatku mempertanyakan konsep penciptaan dan tanggung jawab itu sendiri. To Kill a Mockingbird provided perspective on injustice, which, even now, sticks with me. Membunuh burung Mockingbird memberikan perspektif tentang ketidakadilan yang, bahkan hingga sekarang, masih melekat dalam diri saya. Haven't you read The Handmaid's Tale? It was incredibly thought-provoking about power dynamics. Sudahkah kamu membaca Kisah Pelayan? Itu sangat membangkitkan pikiran tentang dinamika kekuasaan. Wouldn't you agree that Beloved is a truly haunting and necessary book about trauma? Tidakkah kamu setuju bahwa Beloved adalah buku yang benar-benar menghantui dan penting tentang trauma? Imagine the impact of discovering The Little Prince later in life. Bayangkan dampaknya menemukan pangeran kecil di usia dewasa. Consider how Siddhartha altered my approach to spirituality and self-discovery. Pertimbangkan bagaimana Siddhartha mengubah pendekatan saya terhadap spiritualitas dan penemuan diri. Cersei felt like reclaiming a narrative often overlooked. It was liberating. Rasanya seperti merebut kembali sebuah narasi yang sering terabaikan, itu membebaskan. You should read The House on Mango Street. Its lyrical prose felt like a warm hug, honestly. Kamu harus membaca Rumah di Jalan Mango. Prosa lirisnya terasa seperti pelukan hangat, jujur saja. What about Dune? It opened my eyes to an entirely new world of political intrigue. Bagaimana dengan Dune? Itu membuka mataku ke dunia yang sama sekali baru, tentang intrik politik. Rebecca had me captivated with its atmospheric suspense and unreliable narrator. Rebecca membuatku terpikat dengan ketegangan atmosfernya dan narator yang tidak dapat diandalkan. Have you ever been moved by The God of Small Things? It's exquisitely written and subtly devastating. Pernahkah kamu tersentuh oleh The God of Small Things? Itu ditulis dengan sangat indah dan menghancurkan secara halus. Really, A Room of One's Own fundamentally shaped my views about women and creativity. Sungguh, A Room of One's Own secara fundamental membentuk pandangan saya tentang perempuan dan kreativitas. It's strange, but The Shadow of the Wind completely transported me to Barcelona, and I loved it. Anehnya, Bayangan Angin benar-benar membawa saya ke Barcelona, dan saya sangat menyukainya. Maybe Wuthering Heights reminded me how passionate emotions can be, for better or worse. Mungkin Wuthering Heights mengingatkanku betapa dahsyatnya emosi bisa terasa, baik atau buruk. The Color Purple really stayed with me. The resilience of its characters is incredible. The Color Purple benar-benar membekas di benakku. Ketangguhan para karakternya luar biasa. Such a classic, but Jane Eyre just felt so intensely personal and empowering. Klasik sekali, tapi Jane Eyre terasa sangat pribadi dan memberdayakan. Don't you think reading Things Fall Apart made you reconsider colonial history?
Apakah kamu tidak berpikir membaca Things Fall Apart membuatmu mempertimbangkan kembali sejarah kolonial? Discovering their eyes were watching God felt like finding a voice I needed to hear. Menemukan Their Eyes Were Watching God terasa seperti menemukan suara yang sangat ingin saya dengar. It's simple, but Anne of Green Gables touched my heart with its optimism and charm. Sederhana, tapi Anne dari Green Gables menyentuh hatiku dengan optimisme dan pesonanya. Is there a particular reason why someone might lean towards coffee? Apakah ada alasan khusus mengapa seseorang mungkin lebih menyukai kopi? Does the aroma of tea generally appeal more to you? Apakah aroma teh biasanya lebih menarik bagimu? Perhaps one's inclination hints at their personality, don't you think? Mungkin kecenderungan seseorang mengisyaratkan kepribadian mereka, bukan begitu? Consider how both beverages offer a moment of quiet reflection. Pertimbangkan bagaimana kedua minuman itu menawarkan momen perenungan yang tenang. Might the caffeine levels influence their choice? Mungkinkah kadar kafein memengaruhi pilihan mereka? Does a preference for tea suggest a more delicate palate? Apakah preferensi untuk teh menandakan lidah yang lebih halus? Have you ever wondered what impact culture has on these choices? Pernahkah kamu bertanya-tanya dampak budaya terhadap pilihan-pilihan ini? Could it just be a matter of childhood association, truly? Mungkinkah ini hanya soal asosiasi masa kecil sungguh? Aren't both coffee and tea wonderfully versatile drinks? Bukankah kopi dan teh sama-sama minuman yang sangat fleksibel? Would you say the drink is more about the ritual or simply the taste? Apakah Anda akan mengatakan bahwa minuman ini lebih tentang ritualnya atau hanya rasanya? A fascinating topic for light conversation, certainly. Sebuah topik yang menarik untuk obrolan ringan, tentu saja. Does a preference indicate something about energy levels, perhaps? Apakah suatu preferensi mengindikasikan sesuatu tentang tingkat energi mungkin? Consider the warmth and comfort each drink can offer. Pertimbangkan kehangatan dan kenyamanan yang dapat ditawarkan setiap minuman. Wouldn't you agree both are wonderful choices? Bukankah kamu setuju bahwa keduanya adalah pilihan yang bagus? Tell me, do moods play a role in selecting one or the other? Katakan padaku, apakah suasana hati berperan dalam memilih salah satu atau yang lain? What leads some individuals to favor bolder flavors? Apa yang membuat sebagian orang lebih menyukai rasa yang lebih berani? One could ponder the implications of a morning coffee versus an afternoon tea. Seseorang bisa merenungkan implikasi dari kopi pagi dibandingkan teh sore. Is it just a matter of what complements your breakfast? Apakah ini hanya soal apa yang melengkapi sarapanmu? Aren't the subtle nuances of different tea blends truly captivating? Bukankah nuansa halus dari berbagai campuran teh benar-benar memikat? Do certain drinks pair better with particular experiences? Apakah ada minuman tertentu yang lebih cocok dinikmati dengan pengalaman-pengalaman khusus? Perhaps it's simply which one tastes better on a cold day. Mungkin hanya mana yang rasanya lebih enak di hari dingin. How about considering the health benefits, if any? Bagaimana kalau mempertimbangkan manfaat kesehatannya jika ada? That's a really interesting question, isn't it? Pertanyaan yang sangat menarik, ya kan? Would you believe I could eat Italian almost every day? Tahukah kamu aku bisa makan makanan Italia hampir setiap hari? Seriously though, is there anything better than a good taco? Serius deh, apa sih yang lebih enak dari taco yang enak? Honestly, that depends on my mood.
Sejujurnya, itu tergantung suasana hatiku. If you put me in front of sushi, I'm immediately happy. Jika kamu meletakkanku di depan sushi, aku langsung senang. Does Thai food count as a personality trait? Apakah makanan Thailand termasuk ciri kepribadian? One could easily lose me in a Vietnamese pho shop. Orang bisa dengan mudah kehilangan jejakku di warung pho Vietnam. I've been really into Korean barbecue lately. Akhir-akhir ini, saya lagi suka banget sama masakan Korea panggang. What's your take on spicy food? Apa pendapatmu tentang makanan pedas? Have you ever tried Ethiopian cuisine? It's incredible. Pernahkah kamu mencoba masakan Ethiopia? Enak sekali. Is there a cuisine that you've always wanted to try? Apakah ada masakan yang selalu ingin kamu coba? Food is comfort, wouldn't you agree? Makanan itu menenangkan hati, bukan begitu? Tell me about a meal that really stands out in your memory. Ceritakan tentang makanan yang sangat berkesan di ingatanmu. Perhaps it's weird, but I secretly adore diner food. Mungkin aneh, tapi sebenarnya aku sangat suka makanan di restoran pinggir jalan. Do you favor sweet or savory generally? Apakah Anda lebih suka yang manis atau gurih secara umum? My brain instantly thinks of pizza when asked this. Otak saya langsung terpikirkan pizza saat ditanya ini. It is always fun discovering new flavors. Selalu menyenangkan menemukan rasa baru. Do you enjoy cooking specific cuisines? Apakah kamu suka memasak masakan tertentu? What dish embodies happiness for you? Hidangan apa yang mewujudkan kebahagiaan bagimu? Is it possible to be friends solely based on food preferences? Apakah mungkin untuk berteman hanya berdasarkan preferensi makanan? What's the spiciest thing one could eat? Apa hal paling pedas yang bisa dimakan seseorang? Comforting bowl of ramen always hits the spot. Semangkuk ramen yang menenangkan selalu memuaskan. Oh, that's a delightful question to ponder. Perhaps chocolate lava cake? Oh, pertanyaan yang sangat menyenangkan untuk direnungkan. Mungkin kue lava coklat? Wouldn't it be heavenly to settle on tiramisu? Always and forever. Bukankah akan sangat indah jika menetap pada tiramisu selamanya? Indulging in a single dessert eternally? Mango sticky rice feels like the move. Menikmati satu hidangan penutup selamanya? Ketan mangga terasa seperti pilihan yang tepat. The sheer thought conjures images of rich pastries. Definitely crème brûlée. Sekadar memikirkannya saja langsung terbayang kue-kue mewah, sudah pasti crème brûlée. Considering a lifetime supply, key lime pie would balance sweetness and tang perfectly. Jika mempertimbangkan persediaan seumur hidup, kue jeruk nipis akan menyeimbangkan rasa manis dan asam dengan sempurna. If forced to choose just one, pecan pie's warm, nutty flavor sounds ideal. Jika harus memilih hanya satu, cita rasa pecan pie yang hangat dan kacang terdengar ideal. Imagine a world with endless slices of cheesecake, simply sublime. Bayangkan dunia dengan potongan kue keju tanpa batas, sungguh luar biasa. A forever dessert? Perhaps something light like lemon bars. Makanan penutup selamanya, mungkin sesuatu yang ringan seperti kue lemon. It's a tough call, but red velvet cake seems quite fitting for eternity. Ini keputusan yang sulit, tapi kue bludru merah sepertinya sangat cocok untuk keabadian. Wouldn't it be a little sad to only have baklava? Bukankah sedikit menyedihkan jika hanya punya baklava?
With limitless availability, I'm leaning towards Black Forest cake. Dengan ketersediaan tanpa batas, saya cenderung memilih kue Black Forest. Considering a life of perpetual sweetness, Boston cream pie might do the trick. Jika mempertimbangkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan abadi, kue Boston mungkin bisa menjadi solusinya. One dessert to rule them all? Definitely chocolate chip cookies. Satu makanan penutup untuk menguasai semuanya, pasti kue coklat chip. Never tiring of one treat sounds ambitious, likely strawberry shortcake. Tidak pernah bosan dengan satu suguhan terdengar ambisius, kemungkinan kue stroberi. Settling on a single dessert? Seems like it should be something that has layers, perhaps Napoleon. Memutuskan satu hidangan penutup, sepertinya seharusnya sesuatu yang berlapis-lapis, mungkin Napoleon. This is difficult. A constant supply of macarons would feel so very Parisian. Ini sulit. Pasokan makaron yang konstan rasanya sangat Paris. What a charming question. Pertanyaan yang menarik sekali. Freshly baked apple pie evokes feelings of home. Kue apel yang baru dipanggang membangkitkan perasaan tentang rumah. The sheer thought is overwhelming. But ultimately I would accept a lifetime supply of profiteroles. Memikirkan hal itu saja sudah membuat kewalahan, tapi pada akhirnya aku akan menerima pasokan profiterol seumur hidup. This definitely requires careful consideration. Ini jelas memerlukan pertimbangan yang matang. Could it be cannoli? Mungkinkah itu kanoli? If destiny allowed only one, I believe I'd select a perfectly made soufflé. Jika takdir mengizinkan hanya satu, aku percaya aku akan memilih soufflé yang dibuat sempurna. What an interesting challenge. Maybe something refreshing like key lime pie? Wah, tantangan yang menarik. Mungkin sesuatu yang menyegarkan seperti pie jeruk nipis? Oh, that's the beauty of dessert, never truly being able to settle on just one. Oh, itulah keindahan makanan penutup. Tidak pernah benar-benar bisa memutuskan hanya satu. Do you find energy comes easier with the sunrise or under the stars? Apakah kamu merasa energi lebih mudah datang saat matahari terbit atau di bawah bintang-bintang? Generally, what time of day feels most productive to you? Biasanya, jam berapa sehari yang terasa paling produktif untukmu? It's fascinating how our bodies naturally align with certain times, isn't it? Sungguh menarik bagaimana tubuh kita secara alami selaras dengan waktu-waktu tertentu, bukan? Perhaps the best time of day depends on what you need to accomplish. Mungkin waktu terbaik dalam sehari tergantung pada apa yang perlu Anda capai. Have your routines shifted over time regarding when you're most alert? Apakah rutinitasmu berubah seiring waktu, terkait dengan kapan kamu merasa paling waspada? Some say creativity blooms better late at night. Is that accurate for you? Beberapa orang bilang kreativitas lebih baik bermekaran di larut malam. Apakah itu akurat untukmu? What does your ideal day look like? Early rise or late night? Seperti apa hari idealmu? Bangun pagi atau begadang? Truly, it always feels amazing to be able to get things done first thing. Sungguh, rasanya selalu luar biasa bisa menyelesaikan sesuatu di pagi hari. Sometimes, quiet nights are preferable for deep thinking, maybe? Kadang-kadang, malam yang tenang lebih baik untuk berpikir mendalam mungkin? Most people seem to associate mornings with alertness and efficiency. Kebanyakan orang tampaknya mengaitkan pagi dengan kewaspadaan dan efisiensi. Wouldn't it be lovely to stay up all night sometimes, without feeling tired? Bukankah akan menyenangkan jika sesekali begadang semalaman tanpa merasa lelah?
Often, evening hours are the time people unwind and reconnect. Seringkali, waktu sore dan malam adalah saat orang-orang bersantai dan menjalin kembali hubungan. Different rhythms suit different personalities, it seems. Sepertinya irama yang berbeda cocok untuk kepribadian yang berbeda. One could argue that mornings offer a fresh start for every day. Seseorang bisa berpendapat bahwa pagi menawarkan awal baru setiap hari. Does coffee play a role in shaping your daily preferences? Apakah kopi berperan dalam membentuk preferensi harianmu? Personally, quiet solitude is always welcome. Secara pribadi, kesunyian yang tenang selalu diterima. Have you ever noticed how different people thrive at different times? Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang yang berbeda berkembang pada waktu yang berbeda? Maybe it's about adapting to the natural environment. Mungkin ini tentang menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. What activities do you typically gravitate towards during the evening? Kegiatan apa yang biasanya Anda sukai di malam hari? Interestingly, it is often easier to create plans late at night for many. Menariknya, seringkali lebih mudah membuat rencana larut malam bagi banyak orang. Does an early wake-up call inspire you or fill you with dread? Apakah panggilan bangun pagi menginspirasi atau membuatmu merasa takut? Perhaps a slow start to the day is precisely what's needed. Mungkin awal yang lambat untuk hari ini justru adalah apa yang dibutuhkan. Has anything truly captivated your curiosity lately? Apakah ada sesuatu yang benar-benar menarik minat Anda belakangan ini? What's a fact that completely blew you away recently? Apa fakta yang benar-benar membuatmu terpukau akhir-akhir ini? Tell me about something new you've discovered. It doesn't have to be profound. Ceritakan padaku tentang sesuatu yang baru kamu temukan. Tidak perlu sesuatu yang mendalam. Is there a peculiar piece of information you've stumbled upon recently? Apakah ada informasi aneh yang baru saja kamu temukan? What recent realization has surprisingly stuck with you? Kesadaran apa yang baru-baru ini hadir dan terkejutnya masih terasa? It's been a while since something completely altered my perspective. How about you? Sudah lama sekali ada sesuatu yang sepenuhnya mengubah perspektifku. Bagaimana denganmu? Sharing knowledge is fascinating. Berbagi pengetahuan itu sungguh menarik. What's piqued your interest of late? Apa yang membuatmu tertarik akhir-akhir ini? Has a recent conversation sparked new thoughts for you? Apakah percakapan baru-baru ini memunculkan pikiran-pikiran baru untukmu? Discovering fascinating facts is one of my favorite pastimes. What about you? Mencari fakta-fakta menarik adalah salah satu kesukaan saya. Bagaimana denganmu? Perhaps something unexpected has opened your eyes recently? Mungkin ada sesuatu yang tidak terduga telah membuka matamu baru-baru ini. What new skill or tidbit of information have you picked up the last few weeks? Keterampilan baru atau sedikit informasi apa yang sudah kamu pelajari dalam beberapa minggu terakhir? What unusual factoid has held your attention recently? Fakta unik apa yang menarik perhatianmu akhir-akhir ini? Interesting information finds its way to us in the most unexpected places. Have you had such an experience? Informasi menarik seringkali sampai kepada kita di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Apakah Anda pernah mengalami hal serupa? A change of perspective is always welcome. Perubahan sudut pandang selalu diterima dengan baik. What's changed your view recently? Apa yang mengubah pandanganmu belakangan ini? It occurred to me the other day how much more there is to know. Anything strike you similarly?
Tiba-tiba terfikir olehku, beberapa hari lalu betapa masih banyak hal yang perlu dipelajari. Apakah kamu merasakan hal serupa? Learning something entirely new always feels invigorating. Any recent instances for you? Mempelajari sesuatu yang benar-benar baru selalu terasa menyegarkan. Adakah kejadian terkini untukmu? Knowledge is power, I suppose. Pengetahuan adalah kekuatan, kurasa. What's a knowledge bomb you've encountered recently? Apa bom pengetahuan yang baru saja kamu temui? What's been on your mind lately? Any new insights? Apa yang sedang kamu pikirkan belakangan ini? Ada wawasan baru? A random thought. Was there anything you recently learned that made you say, wow? Sebuah pikiran acak. Ada hal baru yang kamu pelajari akhir-akhir ini yang membuatmu berkata, wow. Things are constantly evolving, though. Namun, segala sesuatu terus berubah. What novel concepts have been introduced to your understanding lately? Konsep-konsep baru apa yang telah diperkenalkan pada pemahamanmu belakangan ini? It's amazing what you can find if you simply look. Sungguh luar biasa, apa yang bisa kamu temukan jika kamu hanya melihat. What knowledge did you come across recently? Pengetahuan apa yang baru saja kamu dapatkan? Lately, I have been quite focused on self-improvement, but also discovering external information. Akhir-akhir ini, saya cukup fokus pada pengembangan diri, tetapi juga menggali informasi dari luar. Is there anything that has recently piqued your interest? Apakah ada sesuatu yang baru-baru ini menarik perhatianmu? Honestly, animals make life so much more colorful, don't you think? Sejujurnya, hewan membuat hidup menjadi jauh lebih berwarna-warni, bukankah begitu? Do any furry friends share your home? Apakah ada teman berbulu yang berbagi rumah dengan Anda? It's amazing how much joy a pet can bring into someone's life. Sungguh luar biasa betapa banyak kebahagiaan yang dapat dibawa seekor hewan peliharaan ke dalam kehidupan seseorang. Tell me, are you a dog or cat person, or something else entirely? Coba beritahu saya, kamu lebih suka anjing atau kucing, atau sesuatu yang lain sepenuhnya? Have any animal companions claimed your heart? Apakah ada teman hewan yang telah merebut hatimu? What's the best thing about having a pet, in your opinion? Apa hal terbaik tentang memelihara hewan peliharaan, menurutmu? Do you find that pets help you relax and de-stress? Apakah kamu merasa hewan peliharaan membantumu bersantai dan menghilangkan stres? Perhaps we share a love for the same type of animal. Mungkin kita sama-sama menyukai jenis binatang yang sama. It's fun to hear about other people's pets. Senang sekali mendengar tentang hewan peliharaan orang lain. Are you considering getting a pet anytime soon? Apakah kamu sedang mempertimbangkan untuk memelihara hewan peliharaan dalam waktu dekat? What kind of adventures do you have with your pets? Petualangan apa saja yang kamu lakukan bersama hewan peliharaanmu? Do they help inspire you in any way? Apakah mereka membantu menginspirasi Anda dengan cara apapun? Pets are fantastic conversation starters, aren't they? Hewan peliharaan adalah topik pembuka percakapan yang luar biasa, bukan? Has owning an animal changed your daily routine? Apakah memelihara hewan mengubah rutinitas harianmu? Is there a particular breed you've always admired? Apakah ada ras tertentu yang selalu Anda kagumi? Would you say companionship is their biggest gift? Apakah Anda akan mengatakan bahwa persahabatan adalah hadiah terbesar mereka? Could you ever picture your life without animal friends? Apakah kamu bisa membayangkan hidupmu tanpa teman hewan?
They definitely add a lot of character to a home. Mereka pasti menambahkan banyak karakter pada sebuah rumah. Do you ever dress your pet up for holidays? Apakah kamu pernah mendandani hewan peliharaanmu untuk hari raya? Some people say pets are family members. What's your take on that? Ada yang bilang hewan peliharaan itu anggota keluarga. Apa pendapatmu tentang itu? Do you think pet ownership is a responsibility everyone should experience? Apakah menurutmu memiliki hewan peliharaan adalah tanggung jawab yang seharusnya dialami oleh setiap orang? That's a great question. I've been really engrossed in lore recently. It's all about dark historical tales. Pertanyaan bagus. Aku lagi sangat tertarik dengan lore belakangan ini. Itu semua tentang cerita sejarah kelam. You know, the exploration of true crime and criminal holds a strange fascination for me. Sejujurnya, eksplorasi kejahatan nyata dalam podcast kriminal terasa sangat menarik bagiku. Been listening to Stuff You Should Know. Apparently, everything has a history. Lagi dengerin Stuff You Should Know. Ternyata, semua hal punya sejarah. Honestly, lately it's been reply all, because the internet is just a whole thing. Jujur saja, akhir-akhir ini selalu membalas semua orang, karena internet itu rumit. Sometimes I need something completely different, so Radiolab fills that space beautifully. Kadang-kadang saya membutuhkan sesuatu yang benar-benar berbeda, jadi Radiolab mengisi ruang itu dengan indah. There's this podcast called Revisionist History, where Malcolm Gladwell reinterprets past events. It's wonderful. Ada sebuah podcast bernama Revisionist History, di mana Malcolm Gladwell menginterpretasi ulang peristiwa masa lalu, dan itu sangat bagus. Finding a good narrative podcast is like finding gold. S-Town completely blew me away. Menemukan podcast naratif yang bagus itu seperti menemukan emas. S-Town benar-benar membuatku terkesan. I appreciate podcasts that don't take themselves too seriously. My favorite murder is surprisingly upbeat. Saya suka podcast yang tidak terlalu serius. My Favorite Murder ternyata sangat ceria. Have you ever tried This American Life? It's a classic for a reason, constantly delivering solid stories. Apakah kamu pernah mendengar This American Life? Itu adalah acara klasik, karena suatu alasan, selalu menghadirkan cerita-cerita yang bagus. Actually, I just discovered The Moth. Listening to real people share their experiences is so moving. Sebenarnya, saya baru saja menemukan The Moth. Mendengarkan orang-orang sungguhan berbagi pengalaman mereka sangat mengharukan. Do you ever find yourself losing hours down a podcast rabbit hole? Hidden Brain does that to me. Apakah kamu pernah tersesat berjam-jam dalam podcast? Hidden Brain membuatku seperti itu. Something lighthearted. I often put on Wait, Wait, Don't Tell Me, just to have some laughs. Sesuatu yang ringan, saya sering memutar Wait, Wait, Don't Tell Me, hanya untuk tertawa. It's interesting that you ask. Recently, I've really gotten into maintenance phase. It debunks wellness and weight loss myths. Menarik sekali kamu bertanya. Belakangan ini aku jadi tertarik dengan podcast Maintenance Phase. Mereka membongkar mitos-mitos kesehatan dan penurunan berat badan. Generally, I prefer storytelling ones, which is why Snap Judgment always catches my ear. Biasanya, saya lebih suka yang bercerita. Itulah kenapa Snap Judgment selalu menarik perhatian saya. There are just so many. Smartless with Jason Bateman, Sean Hayes, and Will Arnett is fantastic. Ada begitu banyak. Smartless bersama Jason Bateman, Sean Hayes, dan Will Arnett itu fantastis. I love a podcast that makes you think. Freakonomics Radio always presents such unique perspectives. Saya suka podcast yang membuat Anda berpikir. Freakonomics Radio selalu menyajikan perspektif unik. Admittedly, I'm a sucker for a good mystery. Casefile is incredibly well-researched and chilling. Sejujurnya, saya tergila-gila dengan misteri yang bagus.
case file, sangat teliti dan mencekam. The humor on Comedy Bang Bang is just special. Humor di Komedi Bang Bang itu benar-benar unik. It's very niche, but I enjoy it. Ini sangat spesifik, tapi saya menikmatinya. Sometimes, all you need is a long-form conversation, and the Joe Rogan Experience provides that. Terkadang, yang kamu butuhkan hanyalah percakapan panjang, dan The Joe Rogan Experience menyediakan itu. Have you come across Counter Stories? It's a really thoughtful and intimate look at different lived experiences. Apakah kamu pernah menjumpai Counter Stories? Ini adalah pandangan yang sangat mendalam dan intim mengenai berbagai pengalaman hidup. I'm easily distracted, so I appreciate podcasts that are shorter. Daily is a good quick listen. Saya mudah terganggu, jadi saya menghargai podcast yang lebih pendek. Daily adalah pilihan yang bagus untuk didengarkan singkat. It's been a while for me, but I remember really enjoying Song Exploder. Hearing the stories behind songs is cool. Sudah lama sekali aku tidak mendengarkannya, tapi aku ingat sangat menikmati Song Exploder. Mendengar cerita di balik lagu-lagu itu keren. Honestly, stargazing completely captivates me. The vastness is humbling. Sejujurnya, mengamati bintang benar-benar memikatku. Luasnya terasa merendahkan. Do you ever lose yourself in vintage film noir? Apakah kamu pernah tersesat dalam film noir klasik? Perhaps exploring obscure mythology appeals to most people. Mungkin menjelajahi mitologi yang kurang dikenal menarik bagi kebanyakan orang. Deep sea bioluminescence is a thing of immense beauty, don't you think? Bioluminescence laut dalam adalah sesuatu yang sangat indah. Apa kamu tidak setuju? The intricacies of classical guitar performance absolutely move me. Kerumitan dalam pertunjukan gitar klasik benar-benar menyentuh hatiku. Pottery, the transformation from clay to art, is incredibly soothing. Gerabah, transformasi dari tanah liat menjadi seni. Sungguh menenangkan. One can get thoroughly lost in researching the history of textiles, you know? Seseorang bisa benar-benar tersesat saat meneliti sejarah tekstil, tahu? Is there anything as fulfilling as rehabilitating rescued animals? Apakah ada hal yang lebih memuaskan daripada merehabilitasi hewan-hewan yang diselamatkan? A well-brewed cup of coffee is a small, perfect joy. Secangkir kopi yang diseduh dengan baik adalah kebahagiaan kecil yang sempurna. Sometimes I spend hours just listening to vinyl records. Kadang-kadang aku menghabiskan berjam-jam hanya untuk mendengarkan piringan hitam. Urban gardening is a surprisingly rewarding pursuit. Berkebun di perkotaan adalah kegiatan yang menghibur dan bermanfaat. Have you ever tried creating miniature dioramas? Pernahkah kamu mencoba membuat diorama mini? Finding hidden gem bookstores fills my heart with contentment. Menemukan toko buku permata tersembunyi memenuhi hatiku dengan kepuasan. Decoding the artistic symbolism in pre-Raphaelite paintings is fascinating to do. Mendekodekan simbolisme artistik dalam lukisan pra-Raphaelite sangat menarik untuk dilakukan. Spending weekends volunteering at a local animal shelter really feels good. Menghabiskan akhir pekan untuk menjadi sukarelawan di penampungan hewan setempat terasa sangat menyenangkan. The sheer science behind the flavor combinations in baking is amazing and never gets old. Ilmu di balik kombinasi rasa dalam membuat kue sangat luar biasa dan tidak pernah membosankan. Thinking about ancient board games and how they reflect culture intrigues me. Memikirkan permainan papan kuno dan bagaimana mereka mencerminkan budaya membuat saya tertarik. Seeing jazz performed live is captivating.
Menonton pertunjukan jazz secara langsung sangat memikat. The art of Japanese calligraphy brings peace to my soul. Seni kaligrafi Jepang membawa kedamaian bagi jiwaku. An unusual one, but I'm really interested in the study of endangered languages. Ini agak tidak biasa, tetapi saya sangat tertarik dengan studi bahasa-bahasa yang terancam punah. Have you ever considered the power of effective storytelling? Pernahkah Anda mempertimbangkan kekuatan bercerita yang efektif? Learning how to make handmade soaps is a relaxing little hobby. Belajar membuat sabun buatan tangan adalah hobi kecil yang menenangkan. Do you find a good hike is the best way to clear your head? Apakah kamu merasa mendaki gunung yang bagus adalah cara terbaik untuk menjernihkan pikiran? Perhaps we could explore local trails together sometime. Mungkin kita bisa menjelajahi jalur pendakian lokal bersama suatu saat nanti. What sort of outdoor adventures really get your heart racing? Petualangan luar ruangan seperti apa yang benar-benar membuat jantungmu berdebar? Could you share what motivates you to spend time in nature? Bisakah Anda berbagi apa yang memotivasi Anda untuk menghabiskan waktu di alam? Is there a particular outdoor pursuit where you feel most at peace? Apakah ada kegiatan luar ruangan tertentu di mana kamu merasa paling tenang? Have you ever tried rock climbing or kayaking? And if so, how was it? Pernahkah kamu mencoba panjat tebing atau kayak? Dan jika iya, bagaimana rasanya? Are there any outdoor activities you've always wanted to try but haven't yet? Apakah ada kegiatan luar ruangan yang selalu ingin kamu coba, tetapi belum sempat? Might sharing a love for the outdoors be a great way to get to know someone? Mungkin berbagi cinta pada alam bisa menjadi cara yang bagus untuk mengenal seseorang. What are your thoughts on camping? Is it more relaxing or challenging? Apa pendapatmu tentang berkemah? Apakah lebih santai atau menantang? Sometimes simply sitting by a lake feels like enough adventure for today. Kadang-kadang, hanya duduk di tepi danau terasa seperti cukup untuk petualangan hari ini. How do you usually spend your free time when the weather is nice? Bagaimana kamu biasanya menghabiskan waktu luang saat cuacanya bagus? Would you prefer a leisurely stroll or an intense mountain bike ride? Apakah Anda lebih suka jalan-jalan santai atau bersepeda gunung yang berat? Do you ever go birdwatching or wildlife spotting in nature? Apakah kamu pernah pergi mengamati burung atau melihat satwa liar di alam? What kind of landscapes inspire you most when outdoors? Jenis lanskap apa yang paling menginspirasi Anda saat berada di luar ruangan? It seems that enjoying the fresh air is a good way to connect with people. Sepertinya menikmati udara segar adalah cara yang baik untuk terhubung dengan orang lain. Are you more of a sun seeker, or do you prefer cooler climates for outdoor fun? Apakah kamu lebih suka mencari matahari, atau kamu lebih memilih iklim yang lebih sejuk untuk bersenang-senang di luar ruangan? Do you ever take photographs when exploring outside? Apakah kamu pernah mengambil foto saat menjelajah di luar ruangan? Have you discovered any hidden gems nearby for outdoor adventures? Apakah kamu menemukan permata tersembunyi di dekat sini untuk petualangan luar ruangan? What is your opinion on the benefits of spending time outdoors? Apa pendapatmu tentang manfaat menghabiskan waktu di luar ruangan? Do you enjoy backpacking or prefer day trips when exploring nature's beauty? Apakah Anda lebih menikmati perjalanan backpacking atau lebih suka perjalanan sehari ketika menjelajahi keindahan alam? Sometimes, a simple picnic in the park can be so satisfying. Kadang-kadang, piknik sederhana di taman bisa sangat memuaskan.
What outdoor gear is essential for any adventure you embark on? Perlengkapan luar ruangan apa yang penting untuk setiap petualangan yang kamu lakukan? Wouldn't it be incredible to wander the vibrant landscapes of Pandora from Avatar? Bukankah akan luar biasa untuk menjelajahi lanskap Pandora yang cerah dari Avatar? Hearing about others' fictional world choices is seriously fascinating. Mendengar tentang pilihan dunia fiksi orang lain sangatlah menarik. Tell me, if you had the chance, what world would instantly capture your imagination? Katakan padaku, jika kamu punya kesempatan, dunia apa yang akan langsung menarik perhatianmu? Consider this, a life amongst the magic of Middle-earth. How appealing is that to you? Coba bayangkan ini, sebuah kehidupan di antara keajaiban bumi tengah. Seberapa menarik hal itu bagimu? What compelling reasons would draw someone into the Star Wars galaxy permanently? Alasan kuat apa yang akan menarik seseorang untuk terjun sepenuhnya ke dalam galaksi Star Wars? How captivating is it to think about existing within the intricate society of Roshar from Stormlight Archive? Sungguh memikat untuk memikirkan tentang keberadaan di dalam masyarakat rumit Roshar dari arsip Stormlight. Do you ever daydream about exploring the whimsical realm of Oz? Apakah kamu pernah melamun tentang menjelajahi kerajaan Oz yang penuh hayalan? Perhaps a world without limits like The Matrix would be genuinely tempting. Mungkin sebuah dunia tanpa batas, seperti The Matrix, akan benar-benar menggoda. It's interesting to ponder what makes a fictional world truly livable long term. Menarik untuk merenungkan apa yang membuat sebuah dunia fiksi benar-benar layak dihuni dalam jangka panjang. Consider the sheer amount of culinary creativity from Studio Ghibli worlds. Pertimbangkan banyaknya kreativitas kuliner dari dunia Studio Ghibli. Such a fun question. Does anyone visualize themselves within the bustling city of Ravnica? Sungguh pertanyaan yang menyenangkan. Apakah ada yang membayangkan diri mereka sendiri di tengah kota Ravnica yang ramai? Is it more about the technology or the societies you'd want to experience in these worlds? Apakah ini lebih tentang teknologinya atau masyarakat yang ingin kamu alami di dunia-dunia ini? Rather be a powerful mage in Discworld, or simply enjoy the calm of Hogwarts, perhaps? Lebih baik menjadi penyihir kuat di Discworld, atau sekadar menikmati ketenangan Hogwarts, mungkin? What details would make a fictional setting truly feel like home to you? Detail apa yang akan membuat latar fiksi terasa seperti rumah bagiku? That world really stuck with me, and made me think, what's yours? Dunia itu benar-benar membekas di benakku dan membuatku berpikir, bagaimana dengan duniamu? Just picturing the adventures possible in a world like Narnia is enough to spark joy. Hanya membayangkan petualangan yang mungkin terjadi di dunia, seperti Narnia sudah cukup untuk menyulut kegembiraan. Thinking about fictional worlds makes you wonder what rules apply there. Memikirkan dunia fiksi membuatmu bertanya-tanya aturan apa yang berlaku di sana. One wonders if existing in these worlds would change your perspective on reality. Seseorang bertanya-tanya, apakah keberadaan di dunia ini akan mengubah pandanganmu tentang realitas? What's more important, powerful magic, or a strong sense of community in your chosen universe? Apa yang lebih penting, sihir yang kuat atau rasa komunitas yang erat di alam semestamu? Might you opt for the futuristic wonders from Dune, or something more grounded and pastoral? Apakah Anda akan memilih keajaiban futuristik dari Dune, atau sesuatu yang lebih membumi dan pastoral? The idea of escaping into a carefully crafted universe is wonderfully appealing. Gagasan untuk melarikan diri ke alam semesta yang dibuat dengan hati-hati, sangatlah menarik. Let's discuss what aspects draw us to particular fictional worlds. Is it the adventure, the magic, or something else?
Mari kita diskusikan aspek apa yang menarik kita ke dunia fiksi tertentu. Apakah itu petualangan, sihir, atau sesuatu yang lain? Honestly, picking up conversational Spanish feels like a real challenge. Sejujurnya, mempelajari percakapan bahasa Spanyol terasa seperti tantangan nyata. One thing that's proving surprisingly difficult is actually learning calligraphy. Satu hal yang ternyata cukup sulit adalah sungguh mempelajari kaligrafi. That advanced sourdough baking technique seems somewhat unattainable right now. Teknik pembuatan sourdough tingkat lanjut itu terlihat agak sulit dicapai saat ini. Hopefully, mastering the art of latte foam is within my grasp. Semoga menguasai seni buih latte ada dalam jangkauanku. Perhaps, finally learning to code would be incredibly useful. Mungkin, akhirnya belajar membuat kode akan sangat berguna. Wouldn't it be fantastic if I could actually play the ukulele? Alangkah hebatnya jika aku benar-benar bisa bermain ukulele. Don't even ask about my guitar attempts. Jangan tanya tentang usahaku bermain gitar itu. Practicing watercolor painting is a lot more challenging than it looks. Melukis dengan cat air jauh lebih menantang daripada yang terlihat. Maybe, even just getting better at digital sketching seems far off. Mungkin, bahkan menjadi lebih baik dalam membuat sketsa digital saja terasa masih jauh. Considering the complexity of pottery might be a good idea. Mengingat kompleksitas tembikar, mungkin ide yang bagus. Focusing on learning basic machine embroidery sounds intriguing, but daunting. Fokus pada pembelajaran mesin bordir dasar terdengar menarik, namun juga menakutkan. Getting decent at beatboxing is a long shot, certainly. Menjadi cukup mahir dalam beatboxing adalah harapan yang sulit, tentu saja. Really hoping to improve one's skills in astrophysics. Sungguh berharap dapat meningkatkan kemampuan dalam astrofisika. Have always wanted to be able to solve a Rubik's Cube faster. Saya selalu ingin bisa memecahkan Rubik's Cube lebih cepat. It seems like learning to juggle feels impossible at this point. Rasanya belajar melempar bola seakan mustahil saat ini. The intricacies of wine tasting are captivating, yet perplexing. Kerumitan dalam mencicipi anggur sangat memikat, namun membingungkan. Truly fascinated by the idea of learning to restore furniture. Sungguh terpikat dengan ide untuk belajar merestorasi furnitur. Decided to attempt building a terrarium, but it is proving harder than expected. Aku memutuskan untuk mencoba membuat terarium, tapi ternyata lebih sulit dari yang kubayangkan. Might endeavor to become proficient in astrophysics. Mungkin berusaha untuk menjadi ahli astrofisika. Attempting to master the art of origami sounds oddly appealing. Mencoba menguasai seni origami terdengar anehnya menarik. Maybe learning to sail would be a fun but challenging goal. Mungkin belajar berlayar akan menjadi tujuan yang menyenangkan tetapi penuh tantangan. The secrets of perfecting macarons remain elusive. Rahasia untuk membuat makaron sempurna masih sulit dipahami. Wouldn't it be lovely to actually do something different this weekend? Bukankah akan menyenangkan jika kita benar-benar melakukan sesuatu yang berbeda akhir pekan ini? Perhaps a spontaneous road trip is in order, don't you think? Mungkin perjalanan darat spontan terdengar bagus, bukan? Tell me about your weekend. Anything exciting brewing for you? Ceritakan tentang akhir pekanmu. Ada sesuatu yang menarik untuk diceritakan? Are adventures calling, or is it a relaxing recharge on the agenda? Apakah petualangan memanggil, atau istirahat yang menenangkan ada dalam rencana?
considering checking out that new exhibit downtown if I can manage it. Mungkin aku akan coba lihat pameran baru itu di pusat kota kalau ada waktu. A bit of gardening sounds incredibly appealing, actually. Berkebun sedikit terdengar sangat menarik, sebenarnya. Wouldn't mind losing myself in a good book this weekend. Tidak masalah jika saya terserap dalam buku bagus akhir pekan ini. Hoping to finally tackle that DIY project I've been putting off for ages. Semoga akhirnya bisa menyelesaikan proyek DIY yang sudah lama aku tunda. Do you ever feel like the weekend needs a theme? Apakah kamu pernah merasa akhir pekan perlu tema? Perhaps some volunteering is in order, providing it doesn't overfill the schedule. Mungkin sebaiknya melakukan kegiatan sukarela, asalkan tidak membuat jadwal terlalu padat. A cozy movie marathon always seems like a solid option, don't you agree? Maraton film yang nyaman selalu tampak seperti pilihan yang bagus, tidakkah kamu setuju? Been thinking of trying that new bakery near the park. Aku lagi mikirin mau coba bakery baru dekat taman itu. Wouldn't it be great to just unplug and disconnect completely? Bukankah akan menyenangkan untuk sekadar mencabut steker dan benar-benar memutuskan sambungan? Just picturing myself browsing through antique shops, actually. Hanya membayangkan diriku berkeliling toko barang antik, sebenarnya. Hoping to avoid all responsibilities this weekend, honestly. Semoga bisa menghindari semua tanggung jawab akhir pekan ini, jujur saja. Maybe a bit of stargazing is in order, if the weather permits. Mungkin melihat bintang sedikit bagus kalau cuacanya memungkinkan. Considering attempting a challenging hike, it's been on my list. Memikirkan untuk mencoba pendakian yang menantang sudah lama ada dalam daftar tugasku. A little bit of creative writing sounds absolutely divine. Sedikit menulis kreatif terdengar sangat luar biasa. If time allows, a visit to that local farmer's market is a must. Jika ada waktu, kunjungan ke pasar petani lokal itu wajib dilakukan. Fancy exploring hidden coffee shops in the city? Tertarik untuk menjelajahi kedai kopi tersembunyi di kota? Wouldn't it be delightful to just wander without a plan? Bukankah akan menyenangkan sekali untuk sekadar berkelana tanpa rencana? Maybe some painting and a glass of wine is the perfect escape. Mungkin sedikit melukis dan segelas anggur adalah pelarian yang sempurna. Occasionally, one stumbles upon wisdom in the most unexpected places. Kadang-kadang, seseorang menemukan kebijaksanaan di tempat yang paling tidak terduga. True connection arises from authentic vulnerability, wouldn't you agree? Koneksi sejati muncul dari kerentanan yang autentik, benar kan? It's remarkable how a simple question can unlock a cascade of understanding. Luar biasa bagaimana sebuah pertanyaan sederhana dapat membuka gelombang pemahaman. Often, people are far more similar than they initially appear to be. Seringkali, orang lebih mirip daripada yang terlihat pada awalnya. Perhaps the most valuable lessons aren't taught, but experienced. Mungkin pelajaran yang paling berharga bukanlah diajarkan, tetapi dialami. Real understanding blossoms from genuine curiosity about other stories. Pemahaman sejati berkembang dari rasa ingin tahu yang tulus tentang kisah orang lain. Frequently the most impactful advice comes disguised as a gentle nudge. Seringkali, saran yang paling berdampak datang menyamar sebagai dorongan lembut. Wouldn't it be prudent to remember that everyone holds a unique perspective? Tidakkah akan bijaksana untuk mengingat bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang unik? It's amazing how easily shared narratives can build rapport.
Sungguh luar biasa bagaimana narasi yang dibagikan dengan mudah dapat membangun hubungan baik. Don't you think listening intently is just as powerful as speaking? Apakah kamu tidak berpikir mendengarkan dengan saksama sama kuatnya dengan berbicara? Perhaps extending grace generously fosters deeper connections. Mungkin memberikan anugerah dengan murah hati menumbuhkan hubungan yang lebih dalam. It's quite wonderful when someone sees you fully and accepts it. Sungguh luar biasa ketika seseorang melihatmu apa adanya dan menerima itu. Wouldn't a little kindness create ripples of positivity? Bukankah sedikit kebaikan akan menciptakan riak positif? Honestly, being present with someone is a gift in itself. Sejujurnya, hadir sepenuhnya bersama seseorang adalah sebuah hadiah tersendiri. Sometimes remembering one's own vulnerability allows for empathy. Kadang-kadang, mengingat kerapuhan diri sendiri memungkinkan adanya empati. Generally, people appreciate being genuinely asked about themselves. Pada umumnya, orang menghargai ketika ditanya tentang diri mereka dengan tulus. It's vital to remember that fear of vulnerability hinders connection. Penting untuk diingat bahwa ketakutan akan kerentanan menghalangi terjalinnya hubungan. Wouldn't it be beneficial to actively seek out differing viewpoints? Tidakkah akan bermanfaat untuk secara aktif mencari pandangan yang berbeda? Perhaps a lack of judgment invites openness and honesty. Mungkin kurangnya pertimbangan mengundang keterbukaan dan kejujuran. Sometimes the greatest wisdom emerges from embracing imperfection. Kadang-kadang, kebijaksanaan terbesar muncul dari merangkul ketidaksempurnaan. It's remarkable how a simple act of appreciation can shift dynamics. Sungguh luar biasa, bagaimana sebuah tindakan apresiasi sederhana dapat mengubah dinamika. Wouldn't you agree that meaningful interactions involve reciprocal sharing? Bukankah Anda setuju bahwa interaksi yang bermakna melibatkan berbagi timbal balik?